Good evening, everyone, and especially to Sir Arcaius instructor in Simaship 2. So, I'm John Radar Escolano, and I'm going to talk about the Archimedes principle and its application in maritime transportation, understanding buoyancy, gravity, and stability in shipping operations. So, let's get started. So first, kaya ito sa basahon kung unsa ang Archimedes principle. An object submerged in a fluid experiences an upward buoyant force equal to the weight of the displaced fluid. So, it means to say that kung naa kuno tay ibutang sa kuan natay object na ibutang ang object magdepende, but since namta sa seamanship 2 ang ato ang gibase kay ship, which is kung imong i-submerge into fluid maka feel siya or like maka-experience og upward buoyant force equal to the weight of the displaced fluid. So ang key concepts sa Archimedes principle ang buoyancy, gravity, and equilibrium. So in terms of buoyancy, matawag na to sila like for example, ug kung maghulog ta sa dagat og piso, di ba, like ma-compare na to kung asa mas bugat ang barko or ang piso. Pero tungod na siya sa mass kay ang piso man gud kay wala jud siya mass, di siya pareho sa ship na naay space maong mulutaw, and tungod sa buoyancy, the force exerted by a fluid that opposes an object's weight. So kontrahon sa barko or sa object ang kuan sa tubig, ang weight mo na dira mo butang ang gravity, the downward force acting on a vessel due to its weight. Mo nang mulutaw siya tungod sa gravity. Equilibrium, when the buoyant force and gravitational force balance, the ship floats. Kung ma-apply mabutang na ning buoyancy and gravity, diri na mabutang equilibrium or from the word equal, no, equal, mo nang multaw ang ship. Ang forces acting on a ship kay ang buoyant force, which is upward, pababaw, and weight of ship downward. Maong mulutaw ang barko kay ang ship, di ba, mo paubos man siya sa dagat. Unya tungod sa kuan kay ang buoyant force man sa dagat kay pababaw, unya ang weight sa ship, which is paubos, mo nang magka-equilibrium, mo nang mulutaw ang ship. And of course sa Archimedes principle kay makita po dira ang displacement and draft calculation. Ship displacement, the weight of water displaced by the vessel. So since kuan man na siya tungod sa buoyancy na equilibrium, dira na to makita ang kung mag-draft na ta, the vertical distance between the water line, kung mao ni ang ship na diri ang water line tunga ra na siya, magdepende kung sa kabugaton sa inyong ship, and the bottom of the hull, dira ma-apply ang Archimedes principle ug kung mag-draft mo sa kuan inyong ship. So Archimedes principle helps explain why ships float, how much cargo they can carry, and how they stay stable in the water. Mao ra jud na siya, like dili jud maingon na kuan jud kay difficult. So thank you for listening. Good evening.